ఓం హ్రీం క్లీం కాళికే శత్రుభయంకరీ ప్రకటయ. vanquish enemies. Honest and innocent people invoke Ugrarupi Matrumurti Kalika Devi to activate highly powerful, intensive, protective spiral energies all around. They who resort to bother you, trouble you, torture you, and cause damage will be flushed out from your domains ruthlessly. They cannot withstand the ferocious auric fields guarding you. Do it with a pure intention to build the divine shield all around. This is very simple and easy. Light a cow ghee lamp inside the half of a coconut and place it in the south direction of your house. Light it at sunset and chant the sloka 3 times followed by the mantra 27 times. You can use the coconut as prasad later. Do this for 27 days or more. Experience astounding relief. Faith answers. Thank you for being in the energy circles. Aditya Sakshi. Sampurna Raksha. ध्यायेत् कालीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललज्जिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलतलप्रख्यां शत्रुसङ्घविदारिणीं नरमुण्डं तथा खड्गं मुसलं वरदं तथा बिभ्राणां रक्तवदनां दंष्ट्राणीं घोररूपिणीं अट्टाट्टहासनिरतां सर्वदा च दिगम्बरां शवासनस्थितां देवीं मुण्डमाला विभूषिताम् इति ध्यात्वा महादेवीं ततस्तु हृदयं वसेत्. ओम कालिका घोररूपाद्या सर्वकामफलप्रदा सर्वदेवस्तुता देवीं शत्रुनाशं करोतु मे. ध्यायेत् कालीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललज्जिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलतलप्रख्यां शत्रुसङ्घविदारिणीं नरमुण्डं तथा खड्गं मुसलं वरदं तथा बिभ्राणां रक्तवदनां दंष्ट्राणीं घोररूपिणीं अट्टाट्टहासनिरतां सर्वदा च दिगम्बरां शवासनस्थितां देवीं मुण्डमाला विभूषिताम् इति ध्यात्वा महादेवीं ततस्तु हृदयं वसेत्. ओम कालिका घोररूपाद्या सर्वकामफलप्रदा सर्वदेवस्तुता देवीं शत्रुनाशं करोतु मे. ध्यायेत् कालीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललज्जिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलतलप्रख्यां शत्रुसङ्घविदारिणीं नरमुण्डं तथा खड्गं मुसलं वरदं तथा बिभ्राणां रक्तवदनां दंष्ट्राणीं घोररूपिणीं अट्टाट्टहासनिरतां सर्वदा च दिगम्बरां शवासनस्थितां देवीं मुण्डमाला विभूषिताम् इति ध्यात्वा महादेवीं ततस्तु हृदयं वसेत्. ओम कालिका घोररूपाद्या सर्वकामफलप्रदा सर्वदेवस्तुता देवीं शत्रुनाशं करोतु मे. ध्यायेत् कालीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललज्जिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलतलप्रख्यां शत्रुसङ्घविदारिणीं नरमुण्डं तथा खड्गं मुसलं वरदं तथा
बिभ्राणां रक्तवदनां दंष्ट्राणीं घोररूपिणीम् अट्टाट्टहासनिरतां सर्वदा च दिगम्बराम् शवासनस्थितां देवीं मुण्डमाला विभूषिताम् इति ध्यात्वा महादेवीं ततस्तु हृदयं वसेत्। ओम कालिका घोररूपाद्या सर्वकामफलप्रदा सर्वदेवस्तुता देवीं शत्रुनाशं करोतु मे। ॐ ह्रीं क्लीं कालिके शत्रुभयंकरी प्रकटय। 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 ॐ ह्रीं क्लीं कालिके
शत्रुभयङ्करी प्रकटय। ॐ ह्रीं क्लीं कालिके शत्रुभयङ्करी प्रकटय। ॐ ह्रीं क्लीं कालिके शत्रुभयङ्करी प्रकटय। ॐ ह्रीं क्लीं कालिके शत्रुभयङ्करी प्रकटय। ॐ ह्रीं क्लीं कालिके शत्रुभयङ्करी प्रकटय। ॐ ह्रीं क्लीं कालिके शत्रुभयङ्करी प्रकटय। ॐ ह्रीं क्लीं कालिके शत्रुभयङ्करी प्रकटय। ॐ ह्रीं क्लीं कालिके शत्रुभयङ्करी प्रकटय। ॐ ह्रीं क्लीं कालिके शत्रुभयङ्करी प्रकटय। ॐ ह्रीं क्लीं कालिके शत्रुभयङ्करी प्रकटय। ॐ ह्रीं क्लीं कालिके शत्रुभयङ्करी प्रकटय।